close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पूरा बढ़िया आसे समस्ते उपस्थित हो पारे जी समस्त मोर क्षमा हार्दिक अभ्यर्थना तुमको जनाऊँगी जे आज गोटे एमती शुभ दिन जोटार कि आम आज गोटे भौणी को आज आम गोटे फेरवाल मीटिंग देवाई गोटे आज आम समस्त को सहयोग करूँ किंतु जी आसला आज पाटना सेक्टर गोटे भारी उद्यमान दिवस यही आज कि जगह राति पाई कि शुभ सका आज यही शुभ सका आज समस्त भौणी मैंने आम एकत्रित होते से आमर यही पाटना बड़पाटना सेक्टर तुमको प्रथम स्वागत जनाऊँगी तापर द्वितीयत मोर विदायकालीन पुणी शकुंतला नानी को मोर विनम्र प्रणति आउ सर्वप्रथम मुझे कहूँ जे आमर आउ जन वयोज्येष्ठ भौणी अच्छे जी कमला नानी से भी आम सेक्टर सब दायित्व मुझे प्रथम कहूँ विदायकालीन संबर्धना से पुष्पगुच्छ दे शकुंतला नानी को आगे संबर्धना जनातु। तेणु समस्ते ये माने कौन भी आम ज्ञात सार अज्ञात सार समस्ते आम जत्नवान होगा उचित सब भौणी मान जनाऊँगी जदि किसी कार्यकलाप भितर सी जो समयटा को अतिबाहित कर बहुत दुख दुर्दशा दुर्विपाक मध्य आम सहयोगी थी सहभागी थी से कार्य से चापी जाऊे से मन में बहुत दुख हो दुख थी कि जेहेतु आम गोटे कर्तव्यता से जन बड़ भौणी आज आम विदाय देवाई आज आम डाकिचु तेणु सब भौणी मान समस्त को विनम्र अनुरोध करती से भौणी आम किसी भूल कि ठीक सही समस्त भूलीज भल काम सब मन रख जहाँ भी से गुरुजन बड़ भौणी थे ज्ञात सारा आम किसी भूल करनु कि गाँ से झील हिसाब से बहुत बड़ नानी बोली बहुत किसी कहूँ से कहवा बंधेगला यापर आम अन्य समय कहीपर कि अफिस् जोटा करुना थटा मजा आम करें तेणु सब भौणी मान को कहूँ जहाँ क्या कहबार अच्छी तुम सी कह आउ जिन सब भूल जिन समस्त भूली जा भल काम को मन रखापी मुझे तुम भौणी मान को जोटा कि चलापथ कुसुमित आंडलित सिनर से यही काम विरसन है पुआ बो नाती नातनी समस्त को नहीं सुखरे चलतु माँ तारिणी जगन्नाथ पाखे मुझे विनम्र प्रार्थना कर वक्तव्य बंद कर आमर जड़े बड़ भौणी 60 वर्ष 62 वर्ष पूरी गला तेणु सी अवसर ने
ଆଉ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବସର ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ମୋର ଏକାଦିନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 250 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 275 ଟଙ୍କାରେ ଖଟି ଆମେ ଇଏ ସହିତ ସଂଘ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମାସକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଖଟି ଆସିବେ ପରେ ପୁଣି ଶେଷ ବେଳକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ଯେତେ ଦିନ ଚାକିରି ଅଛି ସେ ସେତେ ଦିନ କରିବ। ଆଉ ଆମର ତ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚଳିକି ଆସିଥିଲେ, ଥଟା ମଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେସବୁ ଏବେ ଆଉ ୟାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମିଶିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଥାଏ କି କିଛି କହିଥାଏ ହେଲେ ଆଉ ଏ ତ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଉସୀ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ମନରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଳିଗଲା ବୋଲି 60 ବର୍ଷର ମିଳିଗଲା ସରକାରୀ ସେବା, 60 ବର୍ଷ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଅବସର ମୋର ହେଲା ଅବସର ମୋର ହେଲା, ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଏଠାରେ ନଥିବି, ଦିଦି ଡାକ ସରିଗଲା ଲୋ, ଦିଦି ଡାକ ସରିଗଲା, ଅବସର ମୋର ହେଲା ଅବସର ମୋର ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ା କେତେ ଦିବସ ମାଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତାର ସଙ୍ଗେ ପୁଣି କେତେ ଅଭିଯୋଗ ମୋର କାନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସମାଧାନ କରି ଦିନ ମୋର କଟୁଥିଲା ଲୋ, ଅବସର ମୋର ହେଲା ଅବସର ମୋର ହେଲା ଲୋ, ଅବସର ମୋର ହେଲା, ନୂଆ କାମ କେତେ ଯେ ଆସୁଥିଲା, ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଲୋ, ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ନ କରିପାରିଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ଥିଲା, ଏଣିକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ଅବସର ମୋର ହେଲା। जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोते आए आ जिंदगी में आना ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम 'Cause there's something about you
every time you look my way. Summer like voodoo. Don't be shy, won't you come and play? Baby girl, for you I'm falling, but I don't wanna feel that body. You make me wanna give all away. Yeah. Oh, 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 keep it on the DL. Oh, oh, oh. Anybody else say no, no, no. It's a little secret, yeah. Now get in and let's go. Oh, जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना.